عليكم. مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات. درس اليوم هو l'ordre et opération أو الترتيب والعمليات. إذا نبدأ على بركة الله. نفكروا بعدا في التعريف ديال l'inégalité. L'inégalité est composée de deux nombres. L'inégalité مكونة من جوج ديال الأعداد, deux nombres. هاد les deux nombres هادو sont séparés مفرقين par un des symboles اللي هما donc les symboles اللي عندنا معروفين هو strictement inférieur, strictement supérieur, inférieur ou égal et finalement supérieur ou égal. Donc هادو هما الرموز اللي كنستعملوهم في الانيغاليتي اولا المتراجعه. مزيان, دابا ندوزو للفقره الثانيه اللي فيها لاديسيون اي لا سوستراكسيون. لاديسيون اي سوستراكسيون يعني الجمع والفرق. Alors, si A est inférieur, strictement inférieur à B, il est 15 A صغر قطعا من B. Alors, A plus C est aussi inférieur à B plus C. Donc, il est 15 عندنا A صغر من B. وضفنا واحد العدد في الطرفين بجوج الجهة في هذه الجهة والجهة الأخرى. هذا العدد خصو يكون متساوي مع بعضياته. إلا زدنا هذا العدد وزدناه في الطرف الآخر ما غاديش تبدل, ما يتبدلش لو سونس دينيغاليتي ما غاديش يتبدل. دونك كانت انفيريور غتبقى انفيريور, كانت سوبيريور غادي تبقى سوبيريور. نفس الشيء إلا درنا لا ديفيرونس, درنا لا سوبتراكسيون هنايا, دونك A moins B غتبقى لنا حتى هي انفيريور à B, A moins C inférieur à B moins C. Très bien. نعطيو un exemple باش نبينو هاد الفورمule هادي. Donc supposons par exemple on a x supérieur à 2. Si x supérieur à 2, alors x plus 1 est aussi supérieur à 2 plus 1. شنو درنا هنا؟ هنا زدنا واحد ل 1, دونك حتى في الجهه الاخرى غادي نزيدو واحد وغادي نحسبو x plus 1 est strictement inférieur à 3. Vous avez y inférieur ou égal à 3. Alors y moins 1 est aussi inférieur ou égal 3 moins 1. ونحسبو دابا y moins 1 أصغر أو تساوي 2. Alors, d'abord, nous avons la multiplication et la division. Donc, si A est supérieur, strictement supérieur à B, ou à B, ou à C, un nombre positif. On donne la multiplication. Donc, ملي كنضرب C في A ou كنضربها في B, ما كتبدلش le sens de l'inégalité. علاش؟ حيت C est un nombre positif. Ça veut dire C أكبر من صفر. ملي كتكون هذاك العدد اللي كنضربو فيه عدد موجب يعني أكبر من صفر, ما كيتبدلناش المنحى ديال المتراجعة, يعني لو سونس دينيغاليتي ما كيتبدلش. باغ كونطخ ملي كيكون عندي سي est inférieur à 0 يعني سي est un nombre négatif, شنو كيوقع؟ إلا كانت عندي A أكبر من B, A est supérieur à B, شنو كتولي ليا؟ كتولي A fois C est inférieur à B fois C. Bien. Donc, on va prendre un exemple. Un exemple. Si x est supérieur ou égal à 4 et b égale à 2, ça veut dire que b est un nombre positif. Il est 15x كبر من 4 و b واحد العدد كيساوي 2, وهاد b bien sûr غيكون واحد العدد اللي هو موجب. Très bien. Alors là ضربنا x, هاد x اللي عندنا ضربناها في b. شنو غادي يوقع؟ واش غادي تبدل لينيغاليتي ولا غتبقى عندها لو سونس غيبقى هو بيان سور هنا غيبقى هو علاش؟ حيت لو نومبر اللي ضربنا فيه اللي هو 2 est un nombre positif. دونك غنضرب في b حتى هنا غنضرب في b, x fois 2 4 fois 2, c'est-à-dire 2 fois x, يعني x fois 2 هي 2 fois x, 4 fois 2 égale à 8. Très bien.
La même chose pour la division. La division, هي نفس الحاجة. إذا كان لو نومبر اللي كنقسمو عليه un nombre positif ما كتبدليناش l'égalité. Le sens ديالها ما كيتبدلش. نعطيو un exemple ديال la division. Donc exemple. X est inférieur à 2. Alors, X sur 2 est inférieur aussi à 2 sur 2. لاحظوا العدد اللي قسمنا عليه هنايا هو 2. 2 est un nombre positif. Alors ما غتبدليناش لو سونس ديال l'inégalité. لو سونس غادي يتبدل. Très bien. نشوفوا دابا un autre exemple. حيث يكون عندنا العدد اللي غنقسمو عليه يكون un nombre négatif. Donc ناخذوا z supérieur à ou égal à 3. Alors z divisé par moins 2 est inférieur ou égal à 3 sur moins 2. Alors دابا moins 2 عندنا un nombre négatif. Alors ملي نقسمو على moins 2 هنايا في الطرفين شنو غادي يوقع؟ l'inégalité اللي كانت عندنا لو سونس ديال l'inégalité اللي كان عندنا supérieur غيولي عندنا inférieur ou égal.